Yan. Welcome to the wonderful world of SM Supermalls. Think it, want it, find them all. Love it, share it, fun for all. Welcome to the wonderful world of SM Supermalls. Something great, something new. Friends and family and for you. SM Store. Supermalls, people always Baby, what's on? Sir, say hi. SM Supermalls, SM Supermalls. There's more fun for the family, much more of the good things. More good times for one Oh, no, and Japan, all. Japan, China. Hawaii, sorry, store. SM Store. Wow. Wow, no, wow. Yan yung boss ko. Bahala ka dyan. David's. David's Salon. Hello, ate. Yun. Hello, ate. Yun. Yung vlogger rin. Oh, ano? Sino mo, ano? Say hi po. Thank you po. Pinaka-durable na po namin ngayon. Ito si X90 sir, bali naka 5G na rin tayo dito. Then? Naka triple protection na rin siya sir, cold protection, hot protection, drop protection, then yung ating water resistance sir. Bali sir, meron tayo dito 24GB of RAM, 256GB of storage, then sa chipset naman po, naka 4 nanometer tayo dito na Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 series na. Perfect ka sir para sa mga rides kasi pag bumotor ka sir, pinag-iwasan, malalapit yung mga boats. Ito kasi sir, magagaranti natin na hindi basta-basta masisira yun. Located here. We are the Ben and Ben. Ben and Ben. Meron din yung ano sir, optical image stabilization. For Oh, wow. example, nag-ride. Wow. Sabay. Uy! Parang ayaw ko nang bumili. Hindi. Basag na sana. Wow, galing. Okay. Thank you guys. Thank you guys. Think it, want it, find them all. Love it, share it, fun for all. Welcome to the wonderful world of SM Supermalls. Something great, something new. Sirs. Oh? Ito po pala yung ano, Aston Morris. Third floor. Yan o. Ganda. Diba? Kaya yun yan. Sila ate. Sila ate na. Ganda ni ate. Pakita mo ate kung sino ka. Thank you ate. Welcome to my vlog. So yung mga ano. Welcome to my vlog. Si ate kasama niya yung kapatid ba siya? Nakahawak si ate sa sa ating ganda. Today parkingan ko at 4th floor. Nalawlaw ang tikalawaan. No, ito. Jay. Yun oh. Say hi. Puging to. Naiya yan oh. Mga puging Ilocano. Tagalawag dahil kita. Gog di kita gog. Kasat gawapot Tagalawag. Sticker wala na sa motor. Adadya motor. Hello po ma'am. Ay, picture daw. Travel ni Jameson. Picture. Yun oh. Welcome to the wonderful world of SM Supermalls. Think it, want it, find them all.
Thank you. Thank you po. For you. Thank you. SM Salamat sa- Supermalls, it will always be super, Yun, no? always be super. SM Supermalls, SM Supermalls. Woohoo! I love you guys. There's more fun for the SM. family. Si Kuya pagod na. Much more of the good things. Oras ay na po eh, nakadot taon eh. Nakadot taon. Hello! Hello! Say hi! Hi! Pababa na po kami sa second floor. Ito po ang mga kagagwapo, kagagandang mga packet pa sa tabura namin. Gaganda po nila. Yan. Try. Try and try. Okay. Maybe travel si Jameson, no? Baka din maka... Wag lang. Yeah, say hi. Yo, thank you, sir. No? Hindi, ano muna tayo. Sur-sur muna tayo. Ilocano tayo eh. Sur-sur muna tayo. Hindi. Yan. Mga Ilocanong ganda. Yun. Siya na ating pagod na. Yun. Siya na ate pagod na dito. Yan yung pagod na sila. Kakasor-sor. Siya na ate na crew. Hello po. Yun. Opo. Hindi, last ko lang. Ganda at madalda. Hindi. Sigurado siya ate maganda yung magsa-service sa'yo. Wala ka nang habit sa kanya. Dito lang sa ground floor. Sir, sa ice cream, mabot kayang saya. Natikman na namin yan eh. Natikman niyo na. Oo. Ang binibenta ni Ate, napakasarap. Ate, thank you. Ate. Bawal ang kumakain, bawal ang susuntok. Bawal to yan. Yo, mamen. Ciao. Ay, Chapon! Tama ko, bibili ng tsinelas. Hello, sir. Bibili ng tsinelas tong kasama ko. Basta bibili ka. Pasok, pasok. Ay, may manlilibre. Ay, Sir Ronald. Ay, yung ano, meron daw ano, yan. Meron daw discount, pumunta kayo dito. Kaming discount ngayon. Voucher, sir. Ay, voucher. Kid, voucher daw. Ano ba? Sige. Hello, sir. Oh, hello. Ano? Sarap ng ulam namin, ha? First, cheese utensils po. Sige. Thank you. Ano sir? Sarap, no? Ay, naubos niya. Tol. Oras ay na po eh, nakadot taon eh. Nakadot taon. Hello. Hello. Say hi. Hi. Yay! Alas 7, nadupe lang tao. Magsingpid gabi lang. Oras ay na po eh, nakadot taon eh. Nakadot taon. Hello. Hello. Say hi. Hi. Yay! Alas
7, nadupil at tao. Magsimpid-dupil lang. Kasi kinalawa na, di may amot pagnaan eh. Kinalawa na, di may amot nagwawaran me. Tatay kang pala, bulbuligos. Mabes dyan. Hindi na pag na, madalag lang sa teka. Eh, pag nakamatuin na mo na eh. Hello ma. Jijay. Hindi na amon. Ano talaga pag magmakastaan? Hanga, diretso? Eh, magnakaman dito eh. Namintal lo kami, nagpulpuligusin. Nagrangat, anta ko nagmakto. Yung kinalawa na ito SM po. Sir, mabalag na ako sa exit, di ba sir? Ayun sir, ayun sir oh. Doon kami eh. Nalang di sa mo, bigay exit na rin. Makasabay sa kanya. Diyan mo, ano, dito, tagnanatay. Sige tayo. Gandang taker. Hindi, ginawa. Tututay dun eh. Nakarwar kami, wait lang eh. Hello! Nakarwar kami. Agawid kami, ganyan. Agawid kami. Ayan yung parkingan eh. Yahoo! Abay, ano na? Oras ay na po eh, nakadot taon eh. Nakadot taon. Hello! Hello! Say hi! Hi! Alas 7, nadupil at tao. Magsimpid-dupil lang. Kasi kinalawa na, di may amot pagnaan eh. Kinalawa na, di may amot nagwawaran me. Tatay kang pala, bulbuligos. Mabes dyan. Hindi na pag na, madalag lang sa teka. Eh, pag nakamatuin na mo na eh. Hello ma. Jijay. Hindi na amon. Ano talaga pag magmakastaan? Hanga, diretso? Eh, magnakaman dito eh. Namintal lo kami, nagpulpuligusin. Nagrangat, anta ko nagmakto. Yung kinalawa na ito SM po. Sir, mabalag na ako sa exit, di ba sir? Ayun sir, ayun sir oh. Doon kami eh. Nalang di sa mo, bigay exit na rin. Makasabay sa kanya. Diyan mo, ano, dito, tagnanatay. Sige tayo. Gandang taker. Hindi, ginawa. Tututay dun eh. Nakarwar kami, wait lang eh. Hello! Nakarwar kami. Agawid kami, ganyan. Agawid kami. Ayan yung parkingan eh. Yahoo! Abay, ano na?